এখন দোকানি ভাইয়াটা ইয়া আহে আর বস্তুগুলা মানে 1 কেজি 100 रुपया बोलते हैं। और सबके सबाई के जोहार चेन्नई से मैं विनीत पानी का देखा এখন সাইকেলে निकल गेला মানে অলপ বাজার করতে जाते हैं हम तो हमारे किबा वस्तु लेते आए और लोगर गिला के छोड़ के असली आप लोग के दिखाएंगे ना पाली बहुत बेया लागत है तो आगे रास्ता ভাল লাগতে रहे এখন চালায় कितना ভাল नहीं लगे किने नहीं लगे मेट्रो ट्रेन মধ্যে है ना तो এই কারণে রাস্তা ভাল नहीं लगे और লগর সবাই যে যায় ওই বলতে বললে তো এইয়া হয়ে গেলে হেরি হতে আয় হিয়া মানে মেট্রো ট্রেন কে হয় না এটা এখন মেট্রো ট্রেন কে হয়ে গেলে সবাইকে সুবিধা হয় और এখন सांझ के टाइम में बहुत ट्रैफिक देखा ना इतना ट्रैफिक नहीं बोला मैं बहुत ट्रैफिक सांझ के टाइम মানে এখন जितना ऑफिस छुट्टी হয় আর অফিস ছুটি হয় সব কারণে এখন ছুটি হয় আর এই কারণে ট্রাফিকটা বেশি হয় তো এটা হয়ে গেলে আইসিআইসি ব্যাংক কাগজ যদি লাগে তো আরামসে এটা হয়ে গেলে ডাব্লিউএসটিসি আমি আগে দিয়ে যাব এটা बहुत फास्ट बना है देखा तो भाई ना जब मेट्रो ट्रेन का लाइन लगे এটা बहुत फास्ट बना है बहुत সোনকালে হয়ে যায় মানে तो देखा ट्रैफिक बहुत लहरा जाते हैं यार कितना हो सके आपको तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ चेन्नई के ट्रैफिक लगे बहुत है देखा ना इतना ट्रैफिक नहीं बोला मैंने इतना ट्रैफिक है नहीं बोला यार तो मैं এখন আগো দিকে যাব আগো দিকে আমার কোনো কাম আছে মানে তো আগো দিকে অলপ কাম আছে আগো দিকে যাব আর কিবা কি বস্তু লেবার আছে তো এরকম উঠ के आ जाए লগটা হাকালে কল करके जल्दी ভয় লাগে সাইকেল চালাতে দেখা একদম গাড়ি মোটর ফটাফট বাস ডাঙর পার হয়ে যায় বহুত ভয় লাগে চালাতে মানে আর ভিডিও করাতে বাদে দেবা মানে তো অলপ আগে আসবো এখন যখন কামটা যাত হয় কামটা হয়ে পারে ডাউট আর আমার ডেলি বাজার লাগে তো কিবা একটা বস্তু আনিলে যাত একদম মানে ইয়ার সাইকেল চালালে বহুত সাবধান মানে একেবারে সাবধান আর এই বিল্ডিংটা দেখা এদিকে অলপ আগে দিকে আরো যাবো আর তো जहां থাকি হয় চেন্নাই মেন সিটি মানে এদিকে রং সাইড से आ गेलो कोई कोनो नहीं बोले मन रंग साइड से आ जावा कोई कोनो नहीं बोले बिंदास चला एक बार आराम से यहाँ कोई कारो संगे माने बोलते ले टाइम ही नहीं थे माने এই দেখা এখন অলপ ফ্রি যাক পড়াই যেরকম আর পিছে দিকে से এরি না आता मतलब आगो दिए এদিকে ভিউটা দেখা যায় এতে এই দেখা দেখা কিরকম লাগছে সাইকেলে আহ আর বহুত জোর से যাওয়া মানে একদম স্পিড টর্গেটে উঠাই দিলে এইদিকে দেখা मैं এখন এই ডেলি বাজারটা में যাব এই ডেলি বাজারটা में কি মিলি কি না অলপ দেখে লাগি হয় না एकदम एरी के बरसात नहीं बोला इतना ही लाएंगे इतना है देखा था फल सब लिखो लाया मैंने इतना ही बाजार नहीं बोला देखा तो कितना ही ভাল লাগতে হয় না এই যে ये डेली बाजार लागे यार दे ये से लेक लागे अपन की लेबो এটা চিন্তা মাথা মাতে এদিকে আছে একদম পুরা লাগলা है देखा है এদিকেও আছে মানে यहाँ माने एकदम माने फलमूल के अकाल नहीं माने एकेबार फलमूल के बहुत ज्यादा माने तो ये सब देखबो माने ठीक है तो कोई भी आसले से यहाँ आराम से माने लेक पारबा এখন দোকানি ভাইয়াটা ইয়া আহে আর বস্তুগুলা মানে 1 কেজি 100 रुपया बोलते हैं মানে 1 কেজি 100 টাকা এটা হয়ে গেলে 150 টাকা ওরকম বহুত বিক্রি করতে হয় এদিকে মানে বহুত এলামে তনে রেট ওকে ওকে তো ले लिबो হয় না কি लेते आही लेवा हो गेले देखा यहाँ एकदम मैंने भंडार है एकदम पूरा बाजार लगे देखा इतना रंग बाजार यहाँ सब्जी एकदम मैंने फल मूल के सब पावा हो गेले এখন मैं जाता हूं आरो इधर पूरा ले लेलो मैंने पूरा ले लेलो आरो जाता तो बहुत मैंने कम रेट में मिले तो इतने में सबसे बाय बाय।